बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी को शक है कि पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको आप यानी कि उसका एक पहलू लें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो फिर ये तो अयां हो गया होगा आपको कि इस तरह तो मुमकिन ही नहीं। पिछले 48 घंटे में अगर आप देखें जो इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग हुई है, जो आज खुद नोटिस लिया चीफ जस्टिस साहब ने, और फिर उन्होंने एक बेंच बनाया 9 मेंबर बेंच जिसको खुद वो हेड कर रहे हैं। और फिर सवालात कितने उठ गए, दो बड़े अहम सवालात हैं। एक तो है मामला बेंच की तश्कील का। इसमें कोई अब शक नहीं रहा कि बेंच की तश्कील के हवाले से 3 अहम और यानी कि जायज़ सवाल हैं। नंबर 1 कि आप ये तो दिस इज़ बेसिकली ABC ऑफ जस्टिस कि अगर आपकी राय किसी चीज़ के बारे में ऑलरेडी क्लियर हो तो उसके बाद फिर आप उस मामले में आप बहैसियत मुंसिफ के नहीं बैठ सकते। तो इस मामले में हम क्या कह रहे हैं, इसमें हम कह रहे हैं कि जो 2 जजेस हैं, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, इन दोनों ने कह करके दरख्वास्त करके सबमिशन करके चीफ जस्टिस साहब से ये अज खुद नोटिस, ये इलेक्शन जो है की अपील लगवाई। उन्होंने कहा जी अज खुद नोटिस लीजिएगा, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में का मामला है, आप ये कीजिए। तो चीफ जस्टिस साहब ने कर दिया। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने इनकी बात तो सुनी, लेकिन बात सुन के फिर उन्होंने 2 मामलात जो उन्होंने जिस तरीक़े से हैंडल किए उस पर जायज़ सवाल उठ रहे हैं। एक तो ये कि भाई मामला इतना सीरियस है, ख़ुद कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब ने कहा जब उन्होंने अपना ऑर्डर पास किया, जिस वजह से जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये आज खुद नोटिस लिया और हेयरिंग शुरू की, उन्होंने कहा कि इट इज़ अ मैटर ऑफ utmost national importance, utmost importance to get the public basically public vote, यानी कि public, we must hear the public on the question of who should form the government, यानी कि elections करवाना कितना ज़रूरी है provincial। तो अगर इतना अहम है तो ऑनरेबल जज साहब से पूछना पड़ेगा कि आपने फिर फुल बेंच बैठा लेते, फुल कोर्ट होता, फुल कोर्ट आपने नहीं किया। अच्छा, दूसरा नहीं आपने तश्कील दिया, फुल कोर्ट के सामने नहीं ये मामला पेश हुआ जो अटमोस्ट इम्पोर्टेंस का है। नंबर 2 आपने सीनियर मोस्ट जजेस नहीं लिए, विच वुड हैव बीन द काइंड ऑफ नॉर्मल थिंग टू डू, राइट। उसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो कि हु नीड्स नोबडीज़ वोट, राइट, वो जिस दिन से उन्होंने बात की कि जब वहाँ मामलात ऐसे हुए कि खूनरेज़ी की इंतहा हुई और दहशतगर्दी के वाक़े में 20 से जजेस शहीद हुए, तो उस वक्त उन्होंने बड़ा सख्त तनकीदी नोट लिखा और इंक्वायरी की और उन्होंने रिपोर्ट लिखी। उस दिन के बाद से वो मंजूर नज़र नहीं थे ताकतवर लोगों के। उसके बाद फिर उन्होंने एक और किया, सोने पे सुहागा के उन्होंने फैज़ाबाद पर रिपोर्ट लिख दी। उसमें फिर उन्होंने कहा कि जी ये क्या, व्हाट इज़ दिस, किस तरह के एजेंसी के लोग जा रहे हैं और पैसे बांटते हैं और बातचीत कर रहे हैं। फिर एक और, फिर आपको मालूम है कि उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और किस तरीके से उनके ख़िलाफ़ केस हुआ। और उस वक्त के जो लोग हैं PTI के, वो बताते हैं कि बहुत से लोगों ने सवाल भी उठाया ये केस ठीक नहीं है। इनफैक्ट इमरान खान साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा जी नहीं ये तो अब इसको आगे जो ले जाना है अपील में हम नहीं जाएंगे, ये नहीं होगा। बट एनीवे ही स्टिल डिड जो उनसे कहा गया उनसे उन्होंने किया। उस वक्त उनको लगा कि वो लोगों की बात मानना ही बेहतर है, कुर्सी जब भी मजबूत रहेगी और कायम रहेगी। बहरहाल एनीवे दैट्स अनदर स्टोरी। तो एक तो ये किया कि जी आपने सीनियर मोस्ट जजेस नहीं लिए, फिर आपने उन 2 को शामिल किया, उन जजेस को जो कि जिनका इंटरेस्ट पहले, जिनका जहन सामने क्लियर हो गया हुआ था, तो और ना आपने फुल कोर्ट बिठाया। सो ये जो मामला है ये बेंचेस के हवाले से। और चौथा जो सवाल उठ रहा है वो तो कह रहे हैं कि जी जस्टिस
مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے کہا جی جو آڈیو آ گئی ہے وہ ہے. پھر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے کہا جا رہا ہے کہ جی سارے جو کیسز ہیں وہ ہمارے جو پی ایم ایل این کے ہیں, پی ایم ایل این کے لوگ کہتے ہیں جی اس میں ہمارے خلاف رہے ہیں اور تواتر کے ساتھ. تو یہ ہم وی آر ناٹ کمفرٹیبل ود دیئر پریزنس آن دا بینچ. اور یہ ہوا ہے, دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم. اور پارٹیوں نے بھی, پولیٹیکل پارٹیز نے جب اس طرح کا اظہار کیا یا ون آف دا پارٹیز ان اینی امپورٹنٹ کیس تو ریکیوز کیا ہے ججز نے. تو یہ سوالات ہیں. اور اب تو یہ نائک صاحب نے, پیپلز پارٹی کے جو لائر, انہوں نے تو یہ سوال اٹھا ہی دیا. اور آج ہم نے دیکھا کہ کورٹ میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ جی یہ کیوں ان کو بینچ سے ہٹنا چاہیے, جس پہ کہ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ اچھا چلیں جی اب منڈے کو سنیں گے بات, پھر آپ کا دیکھیں گے کہ کیوں یہ معاملہ آپ اٹھا رہے ہیں. سو وی ول, ہم رپورٹڈلی کہ انہوں نے اب اس کو ہی ول ایگزامن دس کویسچن کہ ججز کا, بینچ کا. یہ رپورٹ ہم نے دیکھی ہے. اب یہی ہوگی, یہی فیکٹس ہوں گے جو ہم نے دیکھے ہیں, اس کا ہم ذکر کریں. اچھا دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ فرام دا بینچ اٹ سیلف یہ جسٹس اطہر من اللہ نے اور جسٹس منصور علی شاہ نے, دونوں نے, اور جسٹس مندوخیل نے بھی, ان لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ تو بات الیکشن کرنے کی کر رہے ہیں 90 دن میں, تو پہلے تو یہ بتائیں کہ جو مینڈیٹ دیا گیا تھا, جو الیکشن جیت کر کے آئے تھے لوگ اور جن کا مینڈیٹ 5 سال کا تھا, یہ کس کی لفظ تھا استعمال, ڈکٹیشن, کس کی ڈکٹیشن پہ یہ آپ نے تحلیل کر دی اسمبلیز؟ وائی ڈیڈ یو ڈیزالو دی اسمبلیز؟ اس وقت یہ بات اٹھ رہی تھی, بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہے کہ من مانی کر دینی چاہیے کہ اپنی مرضی سے آپ یہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں. ویل آئین تو نہیں کہتا کہ ڈیزالو نہ کریں, ٹھیک بات ہے, آئین بہت سی چیزیں کہتا ہے, بہت سی نہیں کہتا. اور ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے معاملات میں دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن, the questions around the spirit of the constitution are raised. This is in this case بھی یہی ہے معاملہ کہ بینچ سے جو آبزرویشن آئی ہے کہ کوئی بتائے کہ کس وجہ سے آپ تحلیل کر دیتے ہیں, اس میں مقاصد کیا ہیں, وجوہات کیا ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات درست ہوگی کہنا کہ معاملہ اب اس تک نہیں رہے گا, یہ کورٹ میں چلا گیا ہے معاملہ, کورٹ میں جانا تھا, اس کی ہمیں لگتا ہے کہ وجہ بنتی تھی کیونکہ ہر طرف سے مختلف آ رہی تھی. نہیں جی دینی نہیں ریسورسز, ابھی ہمارے پاس نہیں ہے ٹائم, آپ الیکشن کمیشن جی اچھا آپ الیکشن کراؤ لیکن جی آپ کے پاس وسائل نہیں ہے, کس طرح کرائیں گے, اچھا آپ ڈیٹ دیں, جی ڈیٹ نہیں دی جا رہی. پریزیڈنٹ صاحب جو کہ بالکل ان کا نہیں بنتا تھا اکارڈنگ ٹو دا آئین, انہوں نے کہا جی چلو یہ ڈیٹ ہے اب آپ چلیں الیکشنز کروائیں. اور ہم کہہ رہے تھے کل بھی کہ پریزیڈنٹ عارف نقوی صاحب تو سوری پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب تو پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ بن کر انہوں نے یعنی کہ اس طرح کے بہت سے فیصلے کیے. ایک جگہ انہوں نے یقینی طور پہ جو آرمی چیف کی تعیناتی تھی اس پہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے جا کے وہاں سمجھایا ہے عمران خان صاحب کو اور پھر ان کو اسحاق ڈار صاحب, میرے اس معاملے میں where the traditional power rests has been resting, اس معاملے میں انہوں نے البتہ سمجھایا تھا. لیکن بائی لاج وہ عمران خان صاحب کی جو سوچ ہوتی ہے اسی کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. بہرحال تو یہ بھی سوال ہے کہ جی پریزیڈنٹ صاحب کا اس میں کتنا سے ہو سکتا ہے. تو یہ سب معاملات ہیں. تو جانا تو تھا معاملے نے سپریم کورٹ میں, لیکن اب سپریم کورٹ میں جو چلے گیا معاملہ, تو معاملہ اب ایسے تو نہیں آسانی سے یہ ختم نہیں ہونے والا. دس میٹر ول ڈریگ, یہ کمپلیکیٹڈ ہوگا, اس میں چٹھا پھٹا کھلے گا, اس میں بہت سی باتیں ہوں گی, بہت سے آپ دیکھیں گے کہ لاٹ آف
complaints, accusations will be exchanged. पाकिस्तान की जो गुजरी हुई तारीख़ है और हालिया तारीख़ में बहुत कुछ है जिसमें से आप बहुत से मसाइल जो हैं वो निकाल सकते हैं, और हम यही देखेंगे कि this is not going to be pleasant, this is not going to be simple, this is not going to be easy, and this is not going to be quick work either. तो ये लंबा चलेगा और इस पे फौरी तौर पे ऐसे फ़ैसला नहीं आने लगा, और ये तफसीली इस पर बात होगी। तमाम पार्टीज़ को भी बुला लिया गया है और पार्टीज़ के अपने अपने लॉयर्स भी आज पहुंच गए थे कोर्ट में, JUI के भी, पीपल्स पार्टी के भी, PMLN की तरफ से भी, और फिर ज़ाहिर है जो इदारे हैं जिन्होंने कहा है कि हम नहीं वसाइल मुहैया कर सकते इलेक्शंस के लिए, वो भी आएंगे। फिर इमरान खान साहब को भी यकीनी तौर पे उन्हें भी उनके हवाले से जो थरमिनल सब ने सवाल उठाया है कि और मंसूर अली शाह साहब ने कि जी क्यों और किसने और कैसे ये तय किया, ये भी सवाल उठेंगे तो बात बड़ी दूर तलक जाएगी। इट्स नॉट गोइंग टू बी स्ट्रेट एंड सिंपल। देखते हैं ये बात कहाँ तक जाती है। हमारी तरफ से आज इतना ही, और चीफ जस्टिस साहब को ये पता होना चाहिए कि उन्होंने जो 3 सवाल उठाए हैं, जो सब के सब डेट से ताल्लुक़ उनका है, और कौन इलेक्शन करवाएगा, कौन डेट देगा, ये मामला डेट से बहुत आगे जाएगा, और ये शुरू होगा वो जो मुतनाज़ा जजेस हैं उनसे। देखिए कहाँ तक पा जाती है। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।